마태복음 5장, 6장, 7장을 우리가 산상수훈이라고 제목을 붙여서 이야기합니다. Capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, le ponemos el título grande de Sermón del Monte. 어떻게 보면 예수님께서 제자들을 부르시고 제일 먼저 가르쳐 주신 말씀이에요. Podemos decir que Jesús llamó a sus discípulos y es la primera enseñanza que le dio a ellos. 아, 그래서 제자 훈련, 예수님이 제자들을 부르신 그 훈련을 시키는 목적 중에서 제일 중요한 말씀이 이 5장, 6장, 7장에 다 들어 있어요. Entonces, el motivo por el cual Jesús llamó a sus discípulos y para el entrenamiento de los mismos, el contenido más importante podemos decir que está en San Mateo 5, 6 y 7. 이것은 예수님께서 12명의 제자들에게만 훈련시키시기 위한 것이 아니라 모든 이 땅에 예수님을 믿고 따르는 사람들을 훈련시키기 위해 제일 중요한 말씀을 가르쳐 주시는 거예요. Y esta palabra no solamente fue con el objeto de entrenar a sus 12 discípulos, sino a todos quienes en esta tierra quieran seguir a Jesús y le acepten a Él como Señor y quieran ser su discípulo. 그래서 마태복음 5장, 6장, 7장이 제자 훈련의 가장 핵심적인 내용을 다 담고 있어요. Por tanto, Mateo 5, 6 y 7 contiene el contenido central para un discipulado. 세 장뿐이 안 되지만 이 안에 굉장히 중요한 내용들이 다 들어 있습니다. Parece ser solo 3 capítulos, pero dentro de la misma hay contenidos muy importantes. 저희가 같이 이 마태복음 5장, 6장, 7장 하면서 마태복음의 어떤 큰 스트럭처를 저희가 같이 나눌 거예요. Y viendo este Mateo 5, 6 y 7, vamos a ver toda una estructura general de este contenido. 예수님께서 3년 동안 이 땅에서 공생의 사역을 하실 때 가장 중요한 내용들이 있어요. Contiene justamente en estos capítulos el tema más importante de Jesús durante su ministerio de 3 años. 그 중에 제일 중요한 것은 예수님이 누구신가, 예수님의 정체성을 제자들에게 가르쳐 주시는 거예요. Y uno de ellos, el tema más importante, es enseñarle a sus discípulos quién es Jesús, es decir, su identidad. 또 예수님께서 하나님이시기 때문에 우리를 구원하시기 위해 이 땅까지 인간의 몸으로 오시지 않아도 하실 수 있어요. Jesús es Dios, ¿verdad? Entonces, en realidad, pudo haber hecho muchas cosas, incluso sin venir a esta tierra. 하나님의 말씀이셨기 때문에 말씀으로 하늘과 땅을 창조하신 것처럼 저에게 말씀만 하셔도 저희가 다 구원받을 수 있어요. Y Él es palabra de Dios. Entonces, como Él creó el universo con su palabra, tanto el cielo como la tierra, incluso Él podía estar allá arriba y con la palabra dirigirse a nosotros. 삼위 하나님께서 갑자기 내가 인간으로 가서 사람들 좀 만나고 싶다 해서 즉흥적으로 결정된 것이 아니라는 얘기예요. A lo que quiero llegar es que la Trinidad Dios no es que un día a la mañana así amaneció y dijo, me quiero ir a visitar a las personas en forma de hombre. No fue algo así espontáneo o, digamos, improvisado. 완전한 인간이 돼서 이 땅에 오신 목적이 있기 때문에 그래요. Es decir, hay un propósito por el cual vino como un completo hombre a esta tierra. 그리고 예수님께서 십자가에 죽으시고 부활하시는 것을 직접 저희들에게 보여주셨어요. Y nos mostró personalmente su muerte en la cruz y su resurrección. 그것이 저희들에게 꼭 필요하기 때문에 그래요. Y es algo que nosotros sin falta necesitamos. 그래서 우리가 이 세 가지 내용이 예수님이 3년 이 땅에서 공생애를 하실 때 가장 중요한 내용이에요. Por tanto, estos 3 temas son los temas fundamentales que quiso transmitir Jesús durante sus 3 años de ministerio público acá en la tierra. 우리 마태, 마가, 누가, 요한복음 이 네 가지를 복음서라고 얘기하죠. Nosotros llamamos como evangelio a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? 이 네 가지 바로 복음서가 예수님이 누구시고 왜 이 땅에 오셨고 왜 십자가에 죽으시고 부활하셨는지를 저희들에게 증거해 주는 책이에요. Y estos 4 evangelios nos enseñan quién es Jesús, por qué vino a esta tierra, por qué murió y por qué resucitó. 그래서 특별히 저희가 마태복음을 같이 공부하지만 마태, 마가, 누가 이 세 가지를 공간복음, 보는 관점이 같다고 해요.
Y nosotros hoy nos enfocamos en Mateo, pero podemos decir que el punto de vista es igual tanto en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 그 마태복음 하나를 저희가 보지만 마태복음을 통해서 우리가 마태, 마가, 누가 이 세 가지 복음서가 증거하는 내용을 배울 수가 있어요. Y hoy nos centramos en Mateo, pero podemos ver en los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que ellos tienen el mismo contenido al final. Podremos estudiar los tres en forma conjunta. 성경을 저희가 공부를 할 때는 성경을 성령님께서 이 사람을 통해서 기록하게 하셨는데 목적이 있다는 걸 이해하셔야 돼요. Lo que sí tenemos que comprender cuando vemos la Biblia es que el Espíritu Santo dio inspiración a los hombres y cuando les hizo registrar es porque tiene un propósito claro. 여러분들이 학교에서 공부할 때 뭐 수학을 공부했던 아니면 파라과이를 공부했던 공부할 때 그 책을 쓴 사람은 목적이 있어서 쓴 거예요. Cuando ustedes estaban siendo estudiantes, cuando estudiaban matemáticas, cuando estudiaban historia del Paraguay, el autor del libro tiene un propósito que quiere que se logre. 그래서 저희가 공부를 잘하려면 그 쓴 사람이 어떤 목적, 어떤 의도를 갖고 썼는지를 갖다 저희가 이해해야 돼요. Por tanto, si nosotros queremos ser buenos estudiantes y estudiar bien, tenemos que conocer el propósito o el objetivo del autor del libro. 근데 많은 경우에 저희가 성경을 읽다가 이거는 재밌고 이건 난 재미가 없어 해서 내가 재밌는 것만 볼 때가 있어요. Pero hay veces que cuando leemos la Biblia, esta parte sí es divertida, esta parte es muy aburrida. Entonces agarramos y elegimos los libros que son divertidos nomás para nosotros. 제가 학생 때 예수님을 잘 모를 때요. 제가 영화를 너무 좋아해갖고 크리스마스 시즌에 이 TV에서 이 기독교에 관한 영화를 많이 보여줬어요. Antes de que yo sirva al Señor, a mí me gustaba tanto el inglés, hablar inglés, que cuando era época de Navidad me pasaba viendo todas las películas cristianas que pasaban en la televisión. 그래서 그 영화가 너무 재밌어갖고 내가 성경을 한번 읽어봐야 되겠다고 생각을 했어요. Entonces, tan divertidas eran las películas que dije, voy a un poco leer la Biblia. 그래서 처음에 딱 잡아서 신약을 폈더니 마태복음 1장 1절부터 나와요. Y agarré el Nuevo Testamento, abrí el primer capítulo de Mateo. 그래서 딱 봤더니 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라 하면서 나와요. Y habla sobre de que se trata sobre la genealogía de Jesús, de Abraham y David. 근데 누가 누구를 낳고 하는 거 보다가 제가 잠이 들었어요. Y comencé a leer quién le tuvo a hijo a quién, y este hijo a quién, y este hijo a quién, y este hijo a quién, y me aburrí y me dormí. 제가 영화 속에서 보는 재밌는 내용이 나올 줄 알았는데 갑자기 아무 이름도 모르는 사람 이름이 나오면서 누가 누구를 낳고 에다가 제가 잠이 들었어요. Es que yo pensé que iba a haber un contenido divertido o que como la película, ¿verdad? Y después he visto así genealogía de nombres desconocidos y era tan aburrido que me dormí. 그래서 성경은 어려운 전혀 이해할 수 없는 책이구나고 생각을 했어요. Entonces saqué la conclusión de que la Biblia era un libro difícil e inentendible. 왜냐면 저는 영화 속에 나오는 장면을 기대했기 때문에. Porque yo tuve la expectativa de ver esas escenas de la película. 저희가 많은 경우에 내가 원하는 답을 듣기 위해서 성경을 볼 때가 있어요. Es que en muchas ocasiones yo miro la Biblia para buscar una respuesta que yo deseo. 그런데 그렇게 보다가 내가 원하는 답이 안 나오면 덮어버려요. Pero si así miro y busco y no encuentro la respuesta que yo deseo, entonces cierro la Biblia. 왜냐하면 하나님이 우리에게 전달하시고 싶은 메시지가 있는데 그게 관심이 없어서 그래요. Dios tiene un mensaje que quiere darnos por medio de su palabra, pero nosotros no tenemos interés en escucharla. 그래서 하나님이신 예수님께서 직접 우리에게 오셔서 말씀해 주신 거예요. Es por eso Jesús, quien es Dios, vino personalmente para hablarnos. 예수님이 이 땅 가운데 인간의 몸으로 오실 것은 창세 전부터 준비되셨어요. Que Jesús venga en forma de hombre a esta tierra ya estaba planificado mucho antes de la creación. 저희가 잘 아는 선지자를 통해서 또 오시는 것을 미리 가르쳐 주셨어요. Y por medio de los profetas que todos conocemos, ya anunció en forma anticipada su venida. 우리 이사야 40장 3절에 보면
세례 요한이라는 사람이 미리 와서 예수님 오시는 것을 준비한다고 가르쳐 줬어. Y en Isaías 43 dice luego que alguien como el Juan el Bautista iba a venir antes e iba a anunciarle a Jesús. 그래서 구약의 내용들은 초림하시는 처음 오시는 예수님을 저희들에게 미리 가르쳐 주는 내용으로 가득 차 있어요. Por tanto, el contenido del Antiguo Testamento tiene toda esa enseñanza preparándonos para la primera venida de Jesús. 어떤 분들은 구약이 너무 어렵다고 얘기를 해요. Algunos dicen que el Antiguo Testamento es muy difícil, 특별히 선지서들이 굉장히 어렵다고 얘기를 해요. en especial los libros de los profetas consideran muy difícil. 예수님을 믿고 교회를 오래 다녔는데 사실은 선지서를 읽어본 적도 없는 분이 많아요. Hay personas que anduvieron muchos años por la iglesia, pero hay muchos que los libros de los profetas ni una sola vez leyeron. 그래서 선지서는 예언설에서 어려워서 읽을 수가 없다고 얘기할 때가 있어요. Y dicen que el libro de los profetas contiene profecía, una anticipación y es difícil de comprender, por tanto no se ponen a leer. 왜냐하면 예수님과 연결을 시키지 못해서 그래요. Y eso se debe porque no podían conectar con Jesús a esa historia. 선지서들은 오실 예수님에 대해서 미리 하나의 그림을 본 것처럼 한 조각 한 조각의 그림에 대한 이야기를 나눈 거예요. El libro de los profetas hace así pequeñas escenas de dibujo sobre la primera venida de Jesús. 그래서 이사야 선지자는 예수님이 오시기에 750년 전에 지금 이 모습을 성령님께서 보여주셔서 그 모습을 보고 기록한 거예요. Y el profeta Isaías, 750 años antes de que venga Jesús, el Espíritu Santo ya le mostró esa imagen e hizo anunciarlo en forma anticipada. 예수님도 30년 동안 저희 인간이랑 똑같이 이 땅에 태어나시고 30살이 될 때까지 생활 잘 하셨어요. Jesús también, así como los hombres, nació y durante 30 años vivió en medio de los hombres así en forma, digamos, bien, normal, ¿sí? 그리고 사역을 시작하기 전에 우리가 잘 아는 세례 요한에게 세례를 받죠. Y antes de comenzar su ministerio público, como ya sabemos, fue bautizado por Juan el Bautista. 그 세례를 받으실 때 마태복음 3장 16절, 17절에 보면 거기에 성령님과 성부 하나님이 예수님이 누구신가 증거해 주시는 내용이 나와요. Y ahí en el momento del bautismo, si ven en Mateo 3, 16 y 17, ¿verdad? La Trinidad Dios, también Dios Padre y Dios Espíritu Santo evidencian y muestran quién es Jesús. 뛰어보다 와이파이 네트워크에 연결하셔야 합니다. 저는 아닌데요. 그래서 거기 보면 성령님이 비둘기같이 임하셔서 기름 부어 주셨다는 내용이 나와요. Y ahí en el versículo 16 dice que el Espíritu Santo vino en forma de paloma y ha anunciado que Él es el ungido. 예수님이 하나님이시기 때문에 얼마든지 스스로 하실 수 있지만 항상 삼위 하나님이 같이 일하시는 것을 보여주세요. Jesús es Dios. Entonces, Él por sí solo podía manifestarse o mostrarse, pero aquí nos evidencia que la Trinidad Dios trabajan juntos. 저희도 그래서 기도하고 찬양하면서 성령님의 그 충만을 저희가 사모하면서 기도하죠. Y nosotros también cuando oramos y alabamos, oramos pidiendo estar llenos del Espíritu Santo. 지금 공부하는 것도 성령님이 주시는 지혜가 필요해요. Y en el momento ahora del estudio también necesitan de la sabiduría del Espíritu Santo. 저희가 찬양을 할 때도 성령님께서 우리에게 감동을 주셔야 돼요. Y cuando alabamos, el Espíritu Santo debe darnos esa emoción. 저희가 성경을 가르치고 복음을 전할 때도 성령님께서 능력으로 임해 주셔야 돼요. Y cuando nosotros estamos enseñando la Biblia, el Espíritu Santo debe darnos su capacidad y su poder. 그렇지 않고 성령님이 우리를 도와주시지 않으면 내가 했다고 생각하고 엉뚱한 것을 할 수 있어요. Porque si no es así, si el Espíritu Santo no me ayuda, yo voy a pensar que yo fui el que lo hizo e incluso puedo desviarme. 왜냐하면 성령님은 도와주시는 영이기 때문에. Porque el Espíritu Santo es ayudador 동시에 또 하나님이세요. y a la vez es Dios. 그래서 이 하나님의 모든 것들을 알고 계세요.
Por tanto, sabe todo lo que hace también, todo lo que es el plan de Dios Padre. 17절에 보면 또 성부 하나님께서 소리로 말씀으로 내 사랑하는 아들이다, 내 기뻐하는 자라고 말씀하세요. Y si ven en el versículo 17, el mismo Dios Padre con su propia voz dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. 그래서 이 지금 16절, 17절 가운데서 삼위 하나님이 어떻게 일하시는지 저희들이 보여주고 있어요. Por tanto, en los versículos 16 y 17 nos muestra claramente cómo trabaja la Trinidad Dios. 왜 우리가 삼위 하나님이라고 고백하는지 이 말씀 속에 나와 있어요. Por tanto, aquí aparece del por qué nosotros siempre confesamos y adoramos la Trinidad. 이렇게 세례를 받으시고 예수님께서 공식적으로 이제 오피셜 미니스트리라고 하는데 공생애를 시작하세요. Por tanto, luego de recibir el bautismo, Jesús ya oficialmente se lanza a un ministerio en forma pública. 그 첫 번째 가장 중요한 공생의 첫 번째 중요한 것이 12명의 제자를 부르시는 거였죠. Y lo primero que hizo, y muy importante en su ministerio en forma pública, fue llamar a sus 12 discípulos. 그런데 그 12명은 대부분 갈릴리 지역의 어부들이었어요. Pero la mayoría de los 12 eran pescadores de la zona de Galilea. 삼위 하나님께서 어떤 사람을 택해서 제자를 삼을지 정하고 계셨어요. Y ahí la Trinidad Dios estaba eligiendo a quienes llamar para tomarlo como sus discípulos. 저희도 마찬가지죠. 예수님이 우리를 하나님의 자녀로 불러주실 때까지 우리가 하나님의 자녀인지 몰랐어요. Es lo mismo, hasta que Jesús nos llame y nos diga que somos sus hijos, nosotros en el mundo no sabemos si lo somos realmente. 그래서 저희가 예수님께서 우리를 미리 알고 계시고 때가 돼서 우리를 불러주셨다 그러는 거예요. Entonces nosotros decimos, Jesús ya me conocía antes y llegó el momento y me ha llamado. 그렇게 예수님의 12제자를 부르시고 첫 번째 하신 일이 바로 이 마태복음 5장, 6장, 7장의 내용을 가르쳐 주신 거예요. Bueno, y así llamó a sus discípulos Jesús y lo primero que hizo fue enseñarles lo que contiene en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. 왜냐하면 지금 이걸 가르쳐 주셔도 사실은 모르는 내용이에요. Es que acá en realidad lo que está enseñando aquí Jesús les enseñó, pero era un contenido que ellos no comprendieron. 왜냐하면 그 당시 이스라엘 사람들은 로마의 식민지였기 때문에 이 로마의 정권을 무너뜨리고 나라를 독립시킬 사람을 왕이라고 생각했어요. Porque en ese entonces el pueblo de Israel era, digamos, un pueblo conquistado por Roma. Entonces ellos pensaban que vendría una persona quien les liberaría de Roma. A él querían considerar como un rey. 그래서 예수님이 메시아다 그러고 할 때, 메시아라고 이야기할 때 제자들은 이 땅에 정치적인 왕이 될 사람이라고 생각했어요. Por tanto, cuando afirmaron que Jesús era el Mesías, ellos pensaron que iba a ser un rey político acá en esta tierra. 그래서 예수님이 십자가에 달려 죽으실 때까지 예수님이 왕이 되면 나는 장관이 되겠구나, 아니면 무슨 국회의원이 되겠구나 하고 한 자리 할 생각으로 가득 차 있었어요. Por tanto, los discípulos, hasta que llegó la muerte de Jesús, la expectativa de ellos era que cuando se vuelva rey Jesús, yo asuma el cargo de un ministro o de un parlamentario, un cargo importante. 예수님께서 그래서 기적을 베푸시고 그 다음에 병자를 고치시고 할 때마다 와 진짜 우리가 줄 잘 섰구나 하고 생각했어요. Entonces, cada vez que Jesús hacía un milagro o sanaba a un enfermo, ellos decían, qué bien, elegimos bien a quién seguir. 그런데 그런 생각을 하고 있는 제자들 처음 불러주셔서 가르쳐 주신 말씀이 이 산상수훈의 5장의 말씀이에요. Pero a ese pensamiento que tenían, a ese grupo de personas que eran sus discípulos, lo primero que él enseñó está en el capítulo 5 de San Mateo, el Sermón del Monte. 그래서 제가 이 5장, 6장, 7장이 예수님의 제자들에게 가장 중요한 내용이라고 말씀드립니다. Por eso le estoy enfatizando a ustedes que lo que contiene el capítulo 5, 6 y 7 es lo más importante enseñado a los discípulos de Jesús. 그리고 첫 번째 시작하시는 말씀이 복이 있다, 복 있는 자에 대한 말씀을 하세요. Y lo primero que él comienza hablando
es sobre la bienaventuranza. 복이라는 것을 헬라어 원어로 보면 마카리오스라고 얘기를 해요. Bienaventuranza, bendición, ¿verdad? Viene del griego Macarios. 그것이 라틴어 앞에가 비엔이라는 것이 복에 대한 내용 맞죠? De más, mira, bienaventurado, dice, eso se refiere a las bendiciones de algo bueno, ¿verdad? 그래서 사실은 스페니시가 라틴어에서 영향을 받아갖고 훨씬 더 원어의 설명을 잘 담고 있어요. Por eso, sepan hermanos que el español es más cercano al latino, por tanto, tienen la oportunidad de conocer con el idioma original a la Biblia. 영어로는 attitude라고 좀 이제 내용이 조금 길어졌어요. Pero en el inglés tiene que explicarlo, por eso el contenido se alarga un poquito más. 저희도 예수님 믿고 복 받는다는 소리를 많이 들어봤어요. Nosotros después de creer en Jesús, siempre escuchamos que vamos a recibir bendiciones, ¿verdad? 저희도 그래서 예수님을 소개할 때 예수 믿고 복 받으세요 하고 예수님을 많이 소개해줘요. Y muchos presentan a Jesús, nosotros mismos también. Crean, tengan fe en Jesús y recibirán bendiciones. 저희 한국에 제일 큰 교회가 있는데 그게 전 세계 제일 큰 교회예요. En Corea existe una iglesia muy grande y esa congregación es la más grande en todo el mundo. 저희가 그 교회를 순복음교회라고 얘기하는데 펜타코스탈 층. Y a esa nosotros le llamamos la Asamblea de la Gracia, es una iglesia pentecostés. 그래서 예수님을 소개하고 나서 간증을 할 때 예수 믿고 잘 살게 된 얘기, 병 고친 얘기를 항상 해줘요. Entonces, cuando uno tiene fe o cree en Jesús, siempre te sale como testimonio que viven bien, que le va bien, que se le curó todas las enfermedades, así de prosperidad es lo que hablan. 그래서 한때는 거기에 성도가 70만 명이라 그랬어요. 70, 만 명. 네, 공이 5개. Y un tiempo llegaron a ser más de 700,000 miembros. 그래서 전 세계 제일 큰 교회가 됐어요. Por tanto, se volvió la iglesia más grande de todo el mundo. 지금도 전 세계에서 제일 큰 교회예요. Actualmente sigue siendo la iglesia más grande de todo el mundo, que esa está en 그래서 Corea. 많은 사람들이 그 교회에 영향을 받아서 예수님을 그렇게 소개시켜줬어요. Y muchas personas fueron influenciadas por esa iglesia y presentan con esa descripción a Jesús. 전 세계에 그런 교회들이 많죠. Y acá en todo el mundo y acá en Paraguay también hay muchas iglesias de esa clase. 남미도 그렇고 브라질에도 그런 교회가 굉장히 많아. Tanto en América del Sur como en Brasil hay muchas iglesias de esa línea. 그래서 사람들이 오해를 해요. Entonces las personas al final se confunden. 저희가 그럼 예수님이 제자들을 부르셨으면 그 얘기를 하셨어야 돼요. Si fuese eso así, entonces Jesús, cuando le llamó a sus discípulos, les tuvo que haber anunciado sobre ese tema. 12명의 제자를 부르고 그 말씀을 안 가르치시면 좀 이상한 거잖아요. Le llamó a sus 12 discípulos, pero no enseñó nada sobre ese contenido. 그래서 저희가 확인하던 것이 지금 5장의 내용이에요. Por tanto, hoy vamos a comprobar en el capítulo 5. 그래서 예수님은 처음에 제자를 부르시고 복 있는 얘기를 하셨어요. Bueno, y Jesús llamó a sus discípulos y por primera vez cuando les enseñó, les habló sobre bendiciones. 그런데 성경에는 크게 보면 이 복에 대한 개념이 한 5가지가 있어요. En la Biblia, cuando habla de bendición, habla de 5 temas, tipos de bendiciones. 거기에는 물질적인 복이 있어요. 베레카라고 하는데 물질적인 복, 우리가 좋아하는 사람들이 좋아하는 물질적인 복을 베레카라 그래요. Hay una bendición que es la bendición material, es la que nos gusta, ¿verdad? Y esa bendición se le llama bereca. 구약 성경에 보면 그 복받는 하나님의 복받는 증거로 물질이 많이 늘어나는 걸 갖다 얘기를 해요. En el Antiguo Testamento, ellos muestran como evidencia de haber recibido bendiciones cuando tienen mucho patrimonio. 그 다음에 또 물질과 혼적인 정신적인 복으로 바라크라는 것도 있어요. Y las bendiciones materiales y las espirituales juntas se le llama barak. 또 자녀들이 잘 되는 복이 있는데 그걸 가드라고 해요. Y hay la bendición en donde a los hijos le va bien,
¿verdad? A eso se le llama Gad. 아니면 권세 권력이 돼서 뭐 유명한 정치가가 되는 것 이런 걸 갖다가 터부라고 Y la, 터부라고 얘기해요. la bendición de la autoridad, la de que le salga bien, digamos, una cuestión política, a esa bendición le llaman tú. 그럼 예수님께서 정말 사랑하는 제자들에게 주고 싶으면 이 지금 두 번째부터 다섯 번째 복에 대한 이야기를 하셨어야 되죠. Pero si Jesús quería darte realmente, quería darle a sus discípulos en esa parte materialista y todo lo demás, tuvo que haberle hablado de estas bendiciones que están del 2 al 5. 그런데 예수님께서 완전히 다른 복의 개념, 우리 첫 번째 복인데 아슈레라고 원어 헬라어로 아니 히브리어로 보면 아슈레라고 하는데 영적인 복에 대한 말씀을 하십니다. Pero Jesús se puso a hablar de otra bendición, que es la que está en el número 1, en Hebreos se denomina Ashre. 전혀 제자들이나 하나님의 백성들이 생각하지 않은 복에 대한 개념이에요. Es un tipo de bendición que nunca escucharon y no tenían idea sus discípulos. 여기서부터 충격이 시작이 돼요. Y desde aquí ellos comienzan a sorprenderse. 여러분들이 이렇게 같이 모였는데 여러분들이 기대했던 복이 아니라 엉뚱한 복 얘기를 하시는 거예요. Es decir, les reunió así como a ustedes y no les habla de una bendición por el cual ustedes vinieron aquí para escuchar, sino le habla de otra bendición. 여러분들 여기 하나님의 말씀을 같이 배우려고 왔어요. Ustedes vinieron aquí para estudiar juntos la palabra de Dios. 제가 그런데 물질적인 얘기만 한참 얘기하면 기대에 어긋나는 얘기를 하는 거죠. Pero si acá yo me pongo a hablarle del materialismo, a lo mejor está fuera de sus expectativas, 왜냐면 여러분들은 믿음의 사람들이라서. porque ustedes son personas de fe. 그런데 예수님의 제자들은 그때 믿음이 하나도 없었어요. Pero en ese entonces sus discípulos, los discípulos de Jesús, no tenían fe. 왜냐면 구약의 물질적인 복 아니면 이 자녀의 복 이런 것만 알고 있었어요. Porque ellos solo conocían esas bendiciones del Antiguo Testamento, que era la bendición material, la bendición de los hijos. 그러면 하나님이 변하신 겁니까? 구약에서는 자녀를 많이 낳는 게 복이고 그다음에 부자가 되는 게 복이었는데 왜 갑자기 그 얘기를 안 하시는 거예요? Entonces, ¿será que Dios cambió de idea? Porque en el Antiguo Testamento le decía que era bendición tener mucho patrimonio y muchos hijos, y ahora quiere cambiar completamente de parecer. 저희가 그래서 기도할 때 우리 자녀들이 있으면 아들이 있으면 솔로몬 같은 사람이 되게 해주세요 그래요. Y nosotros cuando oramos, tenemos a nuestro hijo, ¿verdad? Y oramos, Señor, haz que sea como el rey Salomón a mi hijo. Solemos orar. 왜냐하면 솔로몬은 지혜도 많고 그다음에 나라도 가장 컸었고 그다음 물질적인 복도 많이 받았죠. Es que Salomón tenía mucha sabiduría, pero también era la época más de riquezas en Israel y cuando era una gran potencia como nación. 왜냐하면 구약에서는 하나님이 누구신지를 정확하게 알지 못했어요. El tema es que en el Antiguo Testamento no conocían bien quién era Dios, 예수님을 아직 만나지를 않았어요. porque aún no conocían a Jesús. 제가 구약은 예수님에 대한 예언으로 가득 차여 있는 말씀이라고 되어 있죠. Les dije que el Antiguo Testamento está lleno de contenido que hace una presentación de Jesús. 그래서 너무 영적인 얘기를 하면 구약의 성도들이 이해를 하지 못해요. Pero si ya en el Antiguo Testamento les habla demasiado de cosas espirituales nomás, entonces no iban a comprender. 우리 바깥에서 노는 어린 아이들한테 예수님이 어떤 분이시라는 걸 갖다 자세히 설명해 줄 수가 없어요. A esos niños que juegan ahí afuera, le llaman y quieren explicarle así en contexto muy espiritual sobre Jesús, ellos no van a entender. 그래서 아이들한테는 이렇게 두꺼운 성경책을 주지 않고 그림 성경책을 보여줘요. Por tanto, a los niños no le dan este grueso libro de la Biblia, sino le dan ese libro de dibujos. 바깥에 있는 우리 5살짜리 아이한테 저 책을 주면서 같이 읽자 그러면 굉장히 힘들어요. Invítenle allá a la niña que está sentada ahí
pasen en la Biblia y díganle, vamos a leer juntos la Biblia. 우리 아담 목사님 딸은 굉장히 똑똑해서 책도 잘 읽을 거예요. Yo creo que la hija de Pastor Adán es tan inteligente que se va a poner a leer conmigo, 그렇지만 저 책은 이해할 수가 없어요. pero no va a poder comprender este libro. 그래서 그림책으로 보여준 게 구약이에요. Por tanto, ese libro de dibujos es el Antiguo Testamento. 그래서 그 중에 조금씩 그림이 많고 그 글씨가 조금씩 들어있죠. Entonces, los libros de dibujo tienen así imagen grande y poquito nomás tienen texto, ¿verdad? 그래서 하나님이 정말 주고 싶은 복은 아슐의 영적인 복인데 그걸 많이 써줄 수가 없었어요. La verdadera bendición que quiere darnos Dios es la bendición del Ashre, pero él no podía escribir todo ello en ese entonces. 반대로 신명기 28장에 나오는 것처럼 복을 받으면 가축도 복을 받고 집안 식구도 복을 받고 이런 걸 좋아하는 거예요. Pero en comparación a eso, así como aparece en Deuteronomio, cuando te va bien con bendiciones, también hay bendición en tu ganado, también hay bendición en tu casa. Esa forma era como se explicaba en el Antiguo Testamento. 그래서 아슐의 정말 하나님이 주고 싶은 복은 하나님과의 관계성 속에서 나와요. Pero la verdadera bendición que quiere dar Dios aparece en la relación nuestra con Dios. 그 가장 대표적인 것이 시편 1편 1절 2절에 나오는 복이에요. Y la más representativa aparece en Salmos capítulo 1, 1 y 2. 우리 너무나 잘 아는 시편 1편 1절 2절 한번 같이 볼까요? Podemos ver juntos este texto tan conocido para todos que está en Salmos 1, 1 y 2. 같이 한번 읽을까요? 다 같이? Vamos a leer juntos en una sola voz. 네, 네. ¿Sí? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su día y de noche. Ley, ahí está. Ley medita día y noche. 여기서 말하는 복은 하나님의 말씀, 율법을 즐거워해서 주야로 묵상하는 게 복 있는 사람이라고 돼 있죠. Entonces, si ven aquí, pueden concluir de que el que medita día y noche en la palabra es quien es bendecido, bienaventurado. 왜냐하면 이 모든 율법이 예수님에 대해서 가르쳐 주는 거예요. Y toda la ley, todo el contenido, al final habla de quién, de Jesús. 예수님께서 부활하신 다음에 성경에 선지서도 모세의 책도 시편도 전부 나에 대한 증거 기록이라고 가르쳐 주셨어요. Luego de la resurrección, Jesús dijo que todo lo que menciona en los libros de los profetas, todos los libros del Antiguo Testamento, todo lo que dice en los Salmos se refieren a mí. 우리 한번 찾아볼까요? 누가복음 24장 27절이에요. Eso está en Lucas. Vamos a buscar en Lucas 24장 27절. 24, 27. Lucas 24, 27. 정말 그랬나? 예수님께서 부활하신 다음에 제자들에게 가르쳐 주신 거예요. ¿Realmente fue así cuando Jesús resucitó y eso fue lo que dijo? Esto es lo que le dijo a sus discípulos. 또 44절에도 24장 44절에도 똑같이 말씀하셨어요. Y vuelve a repetirlo en el mismo capítulo, en el versículo 44. 여러분들이 일주일 동안 같이 하시면서 성경을 많이 찾는 연습을 하실 거예요. Mientras estudiemos juntos durante esta semana, van a buscar mucho en la Biblia. 제가 얘기하는 게 아니라 정말 그렇게 성경이 기록했나 저희가 확인해야 되겠죠. Es decir, no es lo que yo les digo, sino que así dice en la Biblia y ustedes tienen que comprobar que eso es verdad. 누가복음 24장 27절 찾으셨으면 한 분이 한번 읽어주세요. ¿Alguien puede leerme el versículo 27 de Lucas 24, 27? 여기는 안 써 있어요. Porque acá no está. ¿Ah? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas,
le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Amén. 거기에 보면 모든 성경이 다 예수님에 대해서 설명한 거다고 돼 있죠. Es decir, acá está diciendo que todo lo que dice en la Biblia está hablando de mí, de Jesús. 또 44절 누가 한번 읽어주세요. Y alguien puede leer el 44 del mismo capítulo, 44. ¿Alguien puede leer? Luego les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. 거기도 시편에 나에 대한 기록들이 이루어져야 된다고 말씀하시죠. Ahí habla incluso de los salmos, que lo que está escrito sobre él se tuvo que cumplir. 그래서 지금 저희가 모세오경도 그 다음에 이 시편도 다 예수님에 대한 기록들이라는 거예요. Por tanto, el Pentateuco de Moisés, lo que decía el libro de los profetas, tanto los salmos, todos registran sobre Jesús. 그 율법을 묵상한다는 거는 이 율법 속에 있는 하나님의 누구신가를 갖다가 저희가 깨닫고 배워나가는 거예요. Que esté meditando la ley de día y de noche significa que está descubriendo a Dios, quien está contenido en las Escrituras. 왜냐하면 우리 하나님께서 복을 나눠주시는 복의 소스, 진짜 복의 근원이시기 때문에. Porque Dios es la fuente verdadera de las bendiciones. 저희가 어렸을 때 부모님이 우리의 필요한 것들을 이렇게 공급해 주세요. Cuando somos niños, nuestros padres son los que nos proveen de lo que nosotros necesitamos. 그래서 아빠가 저녁에 들어올 때 맛있는 간식을 사갖고 오나 안 사갖고 오나 기다릴 때가 있어요. Y entonces cuando papá está por volver de su trabajo, yo estoy expectante a ver si me trajo algo rico o no, ¿verdad? 그래서 어릴 때는 간식이 오나 안 오나 관심이 있어요. Entonces cuando uno es niño está pendiente si le trae o no le trae una merienda. 저희가 근데 조금 크면 간식이 중요해요, 아빠가 중요해요. Pero cuando somos un poquito más grandes, ¿me interesa más la merienda o ya me interesa mi papá? 조금 지혜로우면 간식보다 더 귀한 게 아빠로부터 나올 수가 있어요. Si fuera un poquito más sabio, va a salir algo más interesante que una merienda desde mi papá, ¿verdad? 왜냐면 아빠를 기쁘게 해주면 아빠가 재산도 줄 수 있어요. Porque si yo le hago feliz a mi padre, a lo mejor me da hasta su patrimonio. 왜냐면 아빠가 갖고 있는 진짜 힘을 보기 시작하는 거야. Porque ahí ya estoy descubriendo el verdadero trasfondo del poder de mi papá. 지금 예수님이 주고 싶은 복은 이런 단순한 물질적인 복, 또 건강의 복, 자녀의 복 정도가 아니에요. Lo que Jesús quiere darnos a nosotros no es simples bendiciones materiales o simples bendiciones de hijos. 예수님이 갖고 계신 모든 걸 다 주고 싶어 하세요. Jesús quiere darnos todo lo que Él tiene. 저희가 너무나 잘 알고 있어요. 십자가에서 예수님께서 죽으실 때 가지신 모든 것을 다 쏟아부어 주셨어요. Porque sabemos muy bien, cuando Jesús murió en la cruz, Él dio todo de sí. 하늘과 땅에 속한 모든 걸 갖고 계신 분이 죽기까지 사랑하시면서 우리에게 다 쏟아부어 주신 거예요. Que Él es dueño del cielo y de la tierra, pero hasta morir, Él dio todo por nosotros. 그런데 단순하게 우리 죄사함 받았으면 끝났다고 생각할 때가 있어요. Pero hay veces que terminamos simplemente pensando, nos perdonó de nuestros pecados. 내 죄사함 받았으니 그 다음에는 이제 물질 받아야 돼 하고 생각해요. Entonces decimos, ahora ya fui perdonado de mis pecados, ahora me falta recibir algo material. 나 다른 거 받아야 돼 하고 생각해요. Tengo que recibir otra cosa más. 그래서 저희가 순복음교회, 오순절교회를 얘기한 것처럼 그분들이 예수님을 소개시켜 준 다음에 이 세상의 복들을 강조해 줬어요. Por eso hace rato les di el ejemplo de la iglesia de Pentecostés, Pentecostal, decimos, ¿verdad? Ellos piensan que tienen que recibir una bendición en lo material. 모든 교회가 완벽하지는 않아요.
Bueno, no todas las iglesias son perfectas, 그런데 예수님을 믿고 너무 물질적인 복만 강조하다 보면 교회가 변질이 돼요. pero si después de creer en Jesús solamente se enfatiza en bendiciones materiales, entonces esa iglesia puede, digamos, desviarse. 저희가 그런 신앙을 기복신앙, prosperity theology라고 얘기를 해요. A esa nosotros le llamamos la teología de la prosperidad. 그래서 예수님 믿고 이 땅에 복을 받았냐 안 받았냐를 갖다 사람들이 서로 비교해요. Entonces, después de creer en Jesús, la gente comienza a compararse si recibió tal o no bendiciones acá en la tierra. 이 땅의 것을 잘 받지 않으면 너 뭔가 예수님을 잘못 믿고 있어. 너 신앙에 문제가 있어. 얘기. Y si vemos a una persona que no tiene así bendiciones en esta tierra, decimos, vos algo estás haciendo mal, algo está mal en tu teología. 반대로 내가 많은 걸 받았으면 난 예수님을 잘 믿기 때문에 이렇게 된 거야 하고 오해할 때가 있어. Pero hay veces también, entonces, yo tengo mucho patrimonio, entonces es porque estoy creyendo muy bien en Jesús, puede tener esa equivocación. 그래서 하나님의 영광을 가리는 많은 나쁜 일을 하면서도 자기가 잘못한 거 회개하지 않고 Y provoca muchas maldades que, digamos, tapan la gloria de Dios, pero no se arrepiente. 저희가 그런 것들을 아프리카 교회에서도 한국 교회에서도 미국 교회에서도 너무 많이 봤어요. Y eso vimos nosotros mucho, tanto en iglesias en África, en iglesias en Corea, en iglesias de Estados Unidos. 다시 우리가 왜 예수님의 말씀으로 돌아가야 하냐면 예수님께 정말 우리에게 주고 싶으신 것이 무엇인가 발견하려고 그래요. ¿Y por qué entonces estamos retornando a la palabra? Porque queremos descubrir realmente cuál es la verdadera bendición que Jesús quiere darnos a nosotros. 요한복음 3장 1절 2절에 보면 사랑하는 자들아 내 영혼이 잘된 같이 범사에 내가 잘 되기를 원한다고 말씀하세요. 요한 3서 1장 2절. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Ahí él nos habla. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. 사실은 이 모든 게 다 연결은 돼 있어. Esto está en realidad todo bien conectado. 그래서 우리가 오늘 받는 복이 중요한가 아니면 영원토록 받을 복이 중요한가 한번 생각을 해야 돼요. Entonces, les invito a pensar, ¿es bueno tener una bendición que voy a recibir hoy o es mejor recibir una bendición por toda la eternidad? 많은 그리스도인들이 이 땅에서의 받는 복만을 생각할 때가 있어요. Porque muchos cristianos solamente piensan en las bendiciones aquí en la tierra. 이 땅에서 저희가 몇 년을 살 수 있죠? ¿Cuántos años máximo podemos vivir en esta tierra? 70살. 요새 의술이 좋아져갖고 조금 더 늘어났어요. Bueno, mejoró un poco la medicina y aumentó un poquito más los años de vida, ¿verdad? 그런데 많은 사람들이 내가 이 땅에서 죽어야 한다는 생각을 안 하고 살 때가 있어요. Pero muchas personas no viven pensando que alguna vez van a morir aquí en la tierra. 전 세계 최고 부자라는 그 마이크로소프트의 Bill Gates, 빌 게이트가 됐든 지금 미국에서 지금 가장 힘 있는 그 테슬라 Elon Musk, 일론 머스크도 죽어야 돼요. Ese multimillonario que creó el Microsoft como Bill Gates o este que ahora creó estos autos super, ¿verdad? De Elon Musk, van a morir. 그런데 그 돈을 천국으로 옮겨갈 수 있나요? Pero ¿será que van a poder llevar todo su dinero al reino de los cielos? 그거 옮겨갈 수 있으면 복 받은 거예요. Si puede llevar, es bienaventurado ese señor. 머니 트랜스퍼가 여기서 그쪽으로 된다 그러면 저희도 그렇게 해야 되겠죠. Si se puede hacer transferencia monetaria de aquí para allá, entonces nosotros tenemos que intentarlo también. 천국에서 이 땅의 돈을 받습니까? En el reino de los cielos recibe el dinero de esta tierra. 예수님한테 내가 밀리언 드릴 테니까 나 좀 천국에 들어가게 해주세요. 그럼 들어갈 수 있어요? Le digo a Jesús, Jesús, te voy a dar $1,000,000. Déjame entrar en el reino de los cielos. 없어지는 복이에요. Es una bendición,
pero que desaparecen. 그럼 없어지지 않는 복도 있나요? Entonces, ¿existirá bendiciones que no desaparecen? 예, 있어요. Existen. 예수님이 그걸 주고 싶어서. Y esas son las bendiciones que quiere darnos Jesús. 그래서 저희가 천국을 새하늘과 새 땅이라고 이야기하죠. Nosotros llamamos al reino de los cielos, al nuevo cielo y a la nueva tierra. 그 요한계시록에 그 약속들이 설명이 돼 있어요. Y en Apocalipsis está registrado la promesa de ese lugar. 여러분들이 이 말씀을 너무너무 재밌게 공부하시면 요한계시록도 언젠가는 저희가 설명해 드릴 거예요. Si ustedes les gusta estudiar lo que vamos a estudiar juntos, entonces algún tiempo vamos a hacernos para estudiar Apocalipsis. 지혜로운 사람은 여기서 잘 투자를 해서 천국에서 받을 생각을 하는 사람이에요. El sabio es el que invierte bien aquí para recibir sus bendiciones en el cielo. 바울이 그랬던 사람이에요. Pablo era una de esas personas. 바울이 저희보다 훨씬 지혜로웠어요. Pablo era mucho más sabio que todos nosotros. 그래서 바울이 고린도 전서 15장에 보면 우리가 썩을 것, 이 땅에 썩을 것을 투자해서 하늘에 썩지 않는 것을 얻는다고 저희들이 가르쳐주고 있어요. Pablo dijo en Primera de Corintios capítulo 15 que nosotros estamos invirtiendo aquí en un lugar que donde se descomponen las cosas para obtener bendiciones allá en el cielo que nunca perecerán. 예수님께서 우리에게 생명을 주실 때 생명만 주는 것이 아니라 하늘에 속한 복도 주기 원하셨던 거예요. Jesús, cuando nos dio su vida aquí, no solo quiso darnos vida, sino quiso darnos bendiciones allá en el cielo. 그래서 제자들에게 너희가 내가 원하는 것들을 잘 따라하면 하늘에 속한 것으로 가득 채워준다고 약속하셨어요. Entonces prometió a sus discípulos, si me siguen bien ustedes aquí, voy a llenarles de bendiciones del reino de los cielos. 저희가 예수님의 제자들을 담기 위해서 이름 지을 때 예수님의 제자들이 쓰는 이름들을 많이 썼어요. Nosotros por querer parecernos a los discípulos de Jesús, cuando le ponemos nombre o nos ponemos nombre, usamos nombre de esos discípulos. 그래서 어떤 분들은 베드로라고 이름을 짓죠. Algunos se llaman Pedro, 어떤 사람은 매튜라고 짓고요. otros se llaman Mateo, 저는 그거보다 더 큰 이름을 줬어요. y yo elegí un nombre más grande que eso. 저는 아브라함이라고. Abraham me elegí yo. 아브라함은 복의 근원이라고 하나님께서 창세기 12장에 말씀하셨어요. Porque Abraham le dijo Dios que iba a ser bendición, ¿verdad? 아브라함을 통해서 모든 땅의 족속들이 복을 받는다 그랬어요. Porque por medio de Abraham dijo que todas las naciones del mundo iban a recibir bendición. 그래서 제가 아브라함이라는 이름을 택했어요. Por eso yo elegí el nombre Abraham. Debe ser Abraham. 여러분들도 제 이름이 좋으면 뭐 쓰셔도 돼요. Bueno, si les gusta mi nombre, pueden usar también ese nombre. 그런데 아브라함이 갖고 있는 복이 무엇인지를 알고 쓰셔야 돼요. Pero usen el nombre de Abraham conociendo cuál es la bendición que realmente tuvo Abraham. 여러분들이 예수님의 제자들의 이름을 쓰려 그러면 제자들이 어떤 걸 받았는지 알고 쓰셔야 돼요. Si quieren usar el nombre de los discípulos de Jesús, tengan bien en cuenta qué fue lo que recibieron estos discípulos. 그 이야기를 예수님이 제자들에게 진짜 주고 싶은 복을 마태복음 5장에 말씀해 주십니다. Y las verdaderas bendiciones que Jesús quiere darle a sus discípulos está en el capítulo 5 de Mateo. 제자들이 귀를 크게 열고 듣고 있겠죠. Entonces, imagínense a los discípulos así abriendo su oreja, listos para escuchar. 그래서 8가지 복을 말씀하세요. Y le habla de 8 bendiciones. 그 8가지 복은 순서가 있어요. Y estas 8 bendiciones tienen un orden. 그 앞에 4개, 뒤에 4개 이렇게 나눠져. Entonces podemos dividir en dos grupos, los primeros 4 y los posteriores 4. 그래서 이 8가지 단계를 다 훈련을 하면 어마어마한 하늘에 속한 복을 받는 거예요. Y si llegan a cumplir estas 8 etapas, entonces en el cielo hay una recompensa inmensa. 근데 성경에는 이 중요한 것을 상징적인 숫자로 표현할 때가 있어요. En la Biblia, las cosas importantes lo simbolizan por medio de números. 저희들에게 예수님이 원하시는 내용을 전달하기 위해서 숫자를 가르쳐 주세요. Para transmitirnos a nosotros el mensaje que quiere darnos Jesús suele usarse números. 성경에 4, 40, 400 이거 나오는 것은 훈련을 시키기 위한 숫자예요.
Cuando aparece el número 4 en la Biblia, sea 4, sea 40 o sea 400, se refiere al número de entrenamiento. Significa entrenamiento el número 4. 사라는 것은 단순하게 훈련이 아니라 어떤 것을 주시기 위해서 이 사라는 기간 동안에 훈련을 시켜주시는 거예요. Y 4 no simplemente es un entrenamiento nada más, sino un entrenamiento para obtener algo. Es decir, hay un periodo de entrenamiento para luego obtener una determinada cosa. 이스라엘 사람들이 출애굽, 애굽에서 건짐을 받고 광야에서 40년을 보내죠. El pueblo de Israel, luego de que fueron sacados de Egipto, ellos estaban en el desierto durante 40 años. 30일을 보낼 수도 있고 300년을 보낼 수도 있는데 딱 40년이라는 숫자를 정하셨어요. ¿Por qué no fue 30 días, 300 años? ¿Por qué habrá sido 40 años? 또 예수님께서 지금 공생애를 시작하시면서 40일 동안 광야에서 마귀에게 시험을 받으시죠. Y cuando Jesús, al inicio de su ministerio en forma pública, 40 días estuvo entrenándose en el desierto y fue tentado por Satanás. 또 이스라엘 사람들이 애굽에서 400년 동안 살다가 약속의 땅으로 넘어와요. Y el pueblo de Israel vivió en Egipto 400 años y luego recién pasan a la tierra prometida. 그래서 성경에서 40, 400 이런 걸 쓸 때는 목적이 있어서 훈련을 시키는 기간이에요. Por tanto, si en la Biblia usa el número 4, número 40, número 400, es un entrenamiento con un propósito. 그래서 하늘에 속한 복을 주셔야 되는데 첫 번째 네 단계는 하나님과 나와의 관계 속에서 필요한 것들이에요. Entonces, para poder recibir esas bendiciones del cielo, cita las primeras 4 bendiciones y esas bendiciones relacionan una relación de Dios conmigo. 그리고 뒷부분의 네 개는 다른 믿는 하나님의 백성들과의 관계 속에서 만들어진 거예요. Y las posteriores 4 bendiciones es la relación con los prójimos o hermanos de la fe, es decir, con otras personas. 근데 그 8가지 복이 나오는데 아무리 봐도 우리가 원하는 답은 없어요. Pero mirando las 8 bendiciones, miramos y miramos y no encontramos lo que buscamos. 이렇게 하면 뭐 이 땅에서 받는 게 있어야 되는데 그런 내용이 전혀 없어요. Porque si hago esto y cumplo esto, debería mencionar en alguna parte que voy a tener bendiciones acá en la tierra, pero no lo dice. 우리 한번 같이 5장 3절부터 이 8가지 복을 한번 볼까요? Vamos a ver desde Mateo 5, versículo 3 en adelante. Vamos a ver las 8 bienaventuranzas juntos. 여러분들이 5장 3절부터 이 내용이 이렇게 내용이 많은 건지를 여러분들 모르셨을 거예요. A lo mejor ustedes no sabían que había tanto contenido en el capítulo 5, desde el versículo 3 en adelante. 자, 저희가 한번 예수님이 저희를 부르셨어요. 복을 주신다고요. Bueno, 자, 그리고 저희가 한번 귀를 열고 뭘 주시나 저희가 한번 같이 읽어보죠. bueno, ya fuimos llamados por Jesús. Estamos aquí. Jesús nos anuncia, les voy a dar bendiciones. Entonces ahora vamos a abrir nuestros oídos y vamos a escuchar qué nos dice. 다른 사람은 안 불러주시고 지금 이 산타니에서 여러분만 불러주셨어요. No le llamó a otros, sino solo a ustedes aquí en Santani. 저희가 뭘 받는지 한번 같이 읽어보죠. Y vamos a leer qué es lo que vamos a recibir en bendición. 첫 번째부터 첫 번째 뭐죠? 심령이 가난한 자다. 한번 같이 읽어보죠. Veamos el primero, está en el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 두 번째. El segundo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Después, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. 네 번째. Después, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
El sexto, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 일곱 번째. El séptimo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 여덟 번째. Y el último, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. 여러분들이 찾는 복이 여기 있나요? ¿Está aquí la bendición que ustedes están buscando? 예수님의 제자들이 이 말씀을 듣고 아무도 이해하지 못했어요. Los discípulos de ese entonces de Jesús escucharon esta palabra y ninguno entendió. 왜냐면 예수님의 제자들도 그 당시 성경은 구약뿐이 없죠. 그냥 구약에서 주는 물질적인 복이나 이 자녀의 복 이런 걸 듣고 싶어서 왔던 거예요. Es que los discípulos de Jesús solamente conocían el Antiguo Testamento en esa época, ¿verdad? Entonces ellos esperaban escuchar esas bendiciones materiales, esas bendiciones de los hijos, esa clase de bendiciones esperaban. 그런데 이 내용이 제자 훈련의 시작과 끝이에요. Pero este contenido es el inicio del discipulado y también es su conclusión. 제가 제자 훈련이라고 말씀드렸어요. Yo le estoy hablando de entrenamiento discipular. 이거는 교육기간이에요. 그냥 저희가 학교 다니는 기간 동안에 공부하는 것과 같아요. Es lo mismo que una materia de una escuela o colegio. Este es el periodo de estudio. 저희가 아는 것처럼 제자 훈련이 끝나면 이제 사도가 돼서 복음을 증거하는 일꾼으로 바깥에 나갈 거예요. Porque cuando termine este periodo de entrenamiento, ustedes se van a volver como los apóstoles y van a salir a trabajar allá afuera. 저희가 훈련을 받을 때는 훈련 끝나고 의사가 되든지 변호사가 되든지 뭐가 되고 싶어서 그런 것들을 준비하고 있죠. Cuando nosotros recibimos entrenamiento es porque tenemos un propósito después. Por ejemplo, quieren ser abogados, quieren ser médicos, quieren dedicarse a algo, por eso reciben entrenamiento. 훈련이 끝나면 기대하는 게 있어요. Entonces, al terminar el entrenamiento, siempre hay alguna expectativa que nosotros esperamos. 근데 훈련이 끝나고 인간적으로 받을 게 아무것도 없어요. Pero terminado este entrenamiento, no hay nada que vamos a recibir como humanos aquí. 아마 예수님은 처음 믿고 교회에 나왔는데 이런 얘기만 해주면 교회 다음 주에 나올까 봐 고민할 거예요. A lo mejor al primero, al que vino por primera vez a la iglesia, le hablan de esto nomás, se va a poner a dudar si voy a volver o no el próximo domingo. 그 중에 제일 큰 복이 마지막 여덟 번째 복인데 의를 위하여 핍박을 받는 자는 복이 있나니 천국이 저희 것입니다고 말씀하세요. Y entre ellos, el más grande, el último de las bendiciones, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 쉬운 얘기로 예수님 믿으면 엄청난 핍박이 있는데 그런데 복을 받아서 천국을 소유한다고 얘기하는 거예요. En simples palabras, ¿tienes fe en Jesús? Hay muchísima persecución, pero tendrás una gran recompensa en el cielo. 예수님을 열심히 믿으면 많은 어려움을 겪을 거야. 그렇지만 견디면 복을 받을 것이야 하는 얘기예요. En palabras sencillas, si tú tienes fervor fe en Jesús, vas a sufrir muchísimo, pero si aguantas, tendrás una recompensa inmensa en el cielo. 그래서 제자들이 이 말씀을 처음 들었을 때 이해하지 못했다는 거예요. Por eso los discípulos, cuando escucharon por primera vez esta palabra, no lo entendieron. 어쩌면 충격적인 이야기였어요. A lo mejor se impresionaron demasiado, 우리가 기대했던 인간적으로 기대했던 복을 한마디도 말씀 안 했어요. porque ni una palabra de esa bendición que yo esperaba como una persona, un hombre, ¿verdad? 그런데 예수님께서 하늘에 속한 복을 받을 자격으로 훈련시키시는 거예요. Pero Jesús le está entrenando a estos discípulos como merecedores de la recompensa del reino de los cielos. 저희도 마찬가지예요. 이 땅에서 물론 필요한 것들 받으면 너무너무 감사하죠. Lo mismo nosotros, obviamente,
vamos a estar realmente agradecidos si recibimos lo que necesitamos aquí en esta tierra. 우리에게 필요한 모든 것들을 공급해 주시는 분이 우리 예수님이세요. Pero quien nos provee de todo lo que necesitamos nosotros aquí es Jesús. 그렇지만 이 땅에서만이 아니라 정말 하늘의 것을 주고 싶어 왔어요. Pero no solo quiere darnos cosas aquí en la tierra, lo que realmente quiere darnos es allá en el cielo. 그것이 지금 팔복이에요. Y ahí está contenido en las 8 bienaventuranzas. 이거는 구원받는 거랑 상관이 없어요. Este no tiene relación con el tema de la salvación, 구원은 예수님 믿고 우리에게 무료로 주신 선물이에요. porque la salvación es un regalo que nos dio gratis por tener fe en Jesús. 믿으면 받는 거예요. O sea, por tener fe ya se recibe. 근데 이 복은 앞에 조건이 있어요. 조건 어떤 것을 지키면 받는 약속이 따라와요. Pero estas bienaventuranzas o estas bendiciones, hay una condición. Dice, si esto haces, esto recibirás. 그래서 이걸 이대로 순종을 안 하면, 이대로 훈련을 안 받으면 이 복을 받을 수가 없어요. Por tanto, si no obedecen a esto como está escrito ahí, no pueden recibir esta bendición. 그래서 저와 여러분이 이런 복을 얻기 원해서 저희가 이 자리에 모인 거예요. Por tanto, yo como ustedes queremos estas bendiciones, por eso estamos reunidos en este lugar. 물질 복은 제가 설명 안 해도 다 아시잖아요. Porque las bendiciones materiales no necesito explicarles porque ustedes lo conocen muy bien. 그거는 저희가 설명 안 들어도 너무 잘 아는 거예요. Es algo que no necesitan luego enseñarnos porque lo conocemos demasiado bien. 그런데 이거는 설명을 안 들으면 이해할 수가 없어요. Pero lo que está contenido aquí, si no escuchamos una explicación, es un poco difícil de comprender. 그래서 첫 번째 복이 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이며라고 말씀하세요. Bien, y la primera bendición, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dice. 이 첫 번째 복이랑 마지막 여덟 번째 복은 이렇게 하면 천국을 소유한다, 천국이 내 것이다고 말씀을 하시는데 이때는 현재형을 쓰세요. Si se fijan bien, en la primera bendición de ser pobre de espíritu y en la octava bendición, la de ser padecer persecución a causa de justicia, ambos habla del tema de recibir el reino de los cielos, pero si se fijan, el verbo está en presente. 두 번째부터 일곱 번째 복은 미래형이에요. Las bendiciones que van del segundo al séptimo, si se fijan bien en el verbo, habla en tiempo futuro. 쉽게 얘기하면 첫 번째랑 여덟 번째 복은 이 땅에서 천국의 맛을 느끼기, 경험하기 시작한다는 거예요. Por tanto, la primera bendición y la octava bendición, si lo hacen, ¿verdad? Van a saborear aquí en la tierra lo que es el reino de los cielos. 저희가 천국이라고 얘기할 때 최소한 두 가지를 생각해 봐야 돼요. Cuando nosotros hablamos del reino de los cielos, nos tienen que venir dos ideas. 우리가 이 땅에 삶을 마치고 가는 새하늘과 새 땅, 하나님의 나라를 생각할 때 천국이라고 생각해요. Uno es cuando terminamos nuestra vida aquí en la tierra, cuando se forme el nuevo cielo y la nueva tierra, es el lugar donde habitaremos. A eso le llamamos el reino de los cielos. 그리고 그게 추상적이지 않고 예수님께서 말씀하신 것처럼 이 땅의 모든 것들은 다 예수님이 다시 오실 때 다 사라질 것이고 새하늘과 새 땅이 진짜예요. No es algo utópico lo que le estoy diciendo. Cuando el Señor vuelva otra vez aquí, vuelva otra vez, todo esto va a desaparecer y se va a formar un nuevo cielo y una nueva tierra. 그래서 우리가 지금 살고 있는 이 세상이 훈련장이고 새하늘과 새 천국이 진짜 우리가 누릴 곳이에요. Por tanto, este lugar que nosotros vemos es un lugar de entrenamiento para nosotros. Y el verdadero lugar donde vamos a morar es ese nuevo cielo y la nueva tierra. 예수님께서 저희가 마태복음 24장에 나중에 배울 거지만 예수님이 다시 오실 때가 되면 세상이 점점 더 어지럽고 혼란해진다 그랬어요. Luego alguna vez vamos a volver a estudiarlo. Lo que dice en Mateo capítulo 24, cada vez que se acerque el tiempo de su segunda venida, este mundo cada vez se va a volver más malvado. 그래서 한쪽에서는 사람들이 더 좋은 세상을 만든다고 하지만 사실은
더 살기 힘든 곳이 될 거예요. Por un lado van a decir que están formando un mundo más cómodo en vivir, pero en realidad para nosotros va a ser un mundo más difícil de soportar. 그것이 예수님이 지금 다스리고 있는 이 세상의 모습들이에요. Y eso es lo que está gobernando Jesús, el mundo que está gobernando Jesús. 그래서 저희가 바라는 천국은 예수님께서 다시 만들어주시는 새하늘과 새 땅이죠. Por tanto, el reino de los cielos que nosotros tenemos esperanza es ese nuevo cielo y la nueva tierra. 두 번째 천국은 하나님의 주권, 예수님의 주권이 임하는 모든 곳이에요. El segundo reino de los cielos, el concepto, es todo lugar donde hay el gobierno de Dios, que sea el gobierno de Jesús. 그래서 우리가 지금 여기에 살고 있지만 예수님께서 우리의 주인이 되어서 다스려 주시기 때문에 우리가 이곳에서 천국을 경험하게 돼요. Entonces, nosotros estamos viviendo aquí en la tierra, pero cuando es mi dueño Jesús, todo donde Él está, todo donde yo estoy, es para mí el reino de los cielos. 세례 요한도 그렇고 예수님이 처음 오셔서 말씀을 전할 때 회개하라 천국이 가까웠다고 선포하셨어요. El apóstol, perdón, Juan el Bautista, cuando él estaba anunciando, le decía a la gente, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, él decía. 그때 천국은 예수님의 나라, 예수님의 주권이 임하는 모든 곳을 얘기하는 거예요. Al reino de los cielos que ahí se refería es todo lugar gobernado bajo la soberanía de Jesús. 그래서 예수님이 이 땅에 오셔서 사역을 시작하실 때 바로 그것이 하나님의 나라가 되는 거죠. Entonces, cuando vino Jesús y comenzó a hacer su ministerio, eso realmente era un gobierno del reino de Dios. 그래서 우리가 두 가지 개념을 생각할 수 있어요. Por tanto, esos dos conceptos del reino de los cielos podemos aceptar. 그래서 지금 이 팔복은 하나님의 나라에서 저희가 받을 복들이에요. 새하늘과 새 땅에서. Las 8 bienaventuranzas son lo que recibiremos en el nuevo cielo y en la nueva tierra. 그런데 첫 번째, 여덟 번째 복은 저희가 이 땅에서도 조금씩 경험할 수 있는 거예요. Pero la primera bienaventuranza y la octava bienaventuranza es algo que vamos a experimentar aquí en la tierra. 그 다음에 이것이 점진적이고 발전적으로 여덟 가지가 그렇게 순서적으로 점진적이고 발전적이에요. Estas 8 bienaventuranzas es en forma progresiva, ordenada. O sea, etapa por etapa uno avanza. 그래서 최고 복을 받는 사람은 이 복의 최고 복은 여덟 번째 복이에요. Entonces, la mejor bendición está contenido, y el máximo y el último concluyente está en la octava bienaventuranza. 그러기에 지금 첫 번째부터 마치 계단처럼 1단계, 2단계 올라가는 거예요. Por tanto, nosotros vamos a avanzar como si fuera un escalón. En la primera bendición, en la segunda bendición, en la tercera bendición, así sucesivamente. 그리고 건너뛸 수가 없어. Y no podemos saltear un escalón a otro. 1단계 하다가 그냥 8단계 휙 뛰고 싶은데 그렇게 안 뛰어져요. No puedo de la bendición número 1 saltar al escalón de la bendición número 8. 이 1단계부터 8단계까지 계속 올라가야 돼. Por tanto, debemos avanzar desde el 1, así en forma ordenada, hasta llegar a la octava bendición. 이렇게 해서 앞에 4단계, 뒤에 4단계가 있어요. Y así, las primeras 4 bendiciones tenemos y tenemos las posteriores 4 bendiciones. 저희가 지금 그 내용들을 이제 하나씩 살펴볼 거예요. 혹시 질문 있으세요? Ahora vamos a ir viendo uno a uno. ¿Tienen preguntas aquí? 클리어하다는데요. 네. 혹시 어떤 분들이 그 세 번째 조금 빠르신 분은 세 번째 복 온유한 자의 복은 땅을 기업으로 받는데요. 그러고 질문하실 수 있어요. Alguien que es muy rápido y calculador puede mirar la tercera bienaventuranza y dice, los mansos recibirán heredad, dice ahí, ¿verdad? Pueden preguntar sobre eso, si eso a qué se refiere. La tierra por heredad. 진짜 땅을 주는 건가요? ¿Será que realmente nos va a dar un terreno? 왜 그런 말씀 전혀 안 하시다가 왜 세 번째만 땅에 대한 얘기를 하셨을까요? No decía nada material.
Pero ¿por qué será que en la tercera bienaventuranza, ¿verdad? Habla de la tierra. 근데 전체 내용이랑은 안 맞죠. 전부 이 땅에 거 상관이 없는 얘기하다가 왜 땅 얘기를 조금 하셨을까요? ¿Y por qué si nunca habló ahí, no estaba hablando de materialismo? ¿Por qué será que en ese lugar de repente habla de la tierra como herencia? Nosotros vamos a heredar, vamos a venir otra vez a la tierra. 우린 다시 돌아와서 받지 않겠냐? 비슷할 수도 있어요. Puede ser. 자, 그런데 지금 저희가 천국에 대한 하나님 나라에 대한 얘기를 잠깐 해드렸죠. Les hablé un poquito de el reino de los cielos, ¿verdad? 왜냐하면 저희가 이 복을 이 땅에서 받는 거랑 자꾸만 같이 연결해서 생각해서 그래요. Es que nuestra mente automáticamente relacionamos con las cosas acá en la tierra. 저희가 이 땅이 아니라 새 하늘과 새 하늘과 새 땅이라고 그랬죠. Les hablé del nuevo cielo y la nueva tierra, ¿verdad? 그래서 새 하늘과 새 땅이라는 얘기는 이 온 우주가 새로워져서 생명이 하나님의 생명으로 가득 찬 곳으로 변화된다는 얘기예요. Cuando hablamos del nuevo cielo y la nueva tierra, hablamos de que todo el universo se va a transformar y ahí todo va a estar lleno de las criaturas de Dios. 지금은 온 우주에 뭐 사람들이 과학자들이 생명체가 있나 없나 그 찾으려고 노력을 해요. Actualmente los científicos están buscando vida allá en el universo, ¿verdad? 그래서 뭐 에얼리언이 있니 없니 막 찾아요. Y están buscando si hay vida extraterrestre, sí o no, y están esforzándose por encontrar. 그리고 에얼리언이 있다고 믿는 종교도 있어요. Y hay religiones que creen de la existencia de los extraterrestres. 저희를 다 속이는 거예요. Ese es un engaño. 그런데 새 하늘과 새 땅이 되면 온 우주에 하나님의 백성으로 채워져요. Pero cuando se forme el nuevo cielo y la nueva tierra, todo el universo se va a llenar del pueblo de Dios. 지금은 다 죽음의 별처럼 보이지만 그땐 생명의 별로 바뀌어요. Ahora parecen todo estrellas muertas, pero cuando llegue ese momento, todos serán estrellas con vida. 그때 기업으로 주신다는 거예요. Ahí nos va a dar herencia. 그래서 그냥 여러분들에게 이해를 돕기 위해서 저희가 받을 기업은 파라구아이 땅이 아니라 하늘에 속한 별을 세계예요. Por tanto, para que puedan comprender, les quiero decir que la herencia que recibiremos no es un terreno acá en Paraguay, sino será como una estrella allá en el universo. 너무 규모가 커갖고 지금 이렇게 말씀을 드리면 이게 느낌이 안 올 수 있어요. Es demasiado inmenso que o sea, no podemos entender, no nos imaginamos. 정말 그런 거 아닌가 제가 이렇게 의심도 생길 수 있어요. O incluso pueden dudar, ¿será que va a ser así realmente? 그래서 저희가 말씀을 정말 그런 거 아닌가 예수님이 하신 약속들을 저희가 살펴봐야 돼요. Por eso, para saber si realmente va a ser así o no, debemos confirmarlo con la palabra de Jesús. 그리고 예수님이 다스리시는 세계가 얼마나 큰가를 저희가 좀 말씀 속에서 확인을 해요. Y debemos confirmar dentro de la palabra cuán inmenso es el universo que es gobernado por Jesús. 저희가 너무나 잘 알고 있어요. 이 창세기 1장 1절 태초에 하나님이 어디를 창조하시죠? Conocemos muy bien la palabra, Génesis 1:1. En el principio, ¿qué creó Dios? Los cielos y la tierra. 이 땅만 우리가 살고 있는 이 지구만 창조하셨어요? ¿Será que creó solo este planeta Tierra donde estamos nosotros? Completo. 온 우주 만물을 다 창조하셨죠. Todo el universo creó Dios. 그때 하나님께서 생명으로 가득 차게 만들어 주셨었어요. Y en ese entonces Dios lo llenó de vida. 그래서 저희가 새 하늘과 새 땅을 쉽게 이해하는 것이 에덴 동산, 그 하나님이 지으신 첫 번째 에덴 동산이 회복된다고 저희가 생각하는 거예요. Entonces, para poder comprender fácilmente, cuando sea el nuevo cielo y la nueva tierra, será como esa restauración del huerto de Edén. 그러게 제자들에게 그것을 기업으로 유산으로 받을 준비를 하게 해주시는 거예요. Y le está diciendo y le está preparando a sus discípulos para que puedan recibir eso como herencia. 왜냐하면 저희가 결론적으로 보면 예수님의 제자 중에서 이 땅에서 아파트를 받은 사람이 있나요?
Si podemos concluir, entre los discípulos de Jesús, recibieron acá en la tierra por lo menos un apartamento 아니면 목장을 받은 사람들이 있어요? o una estancia. 다 어떻게 죽었어요? ¿Cómo murieron todos? peor manera. Uno fue decapitado. 하나는 목, 다 순교했어요. todos martirizados. 어떻게 보면 가장 이 세상에 눈이 보면 가장 처참하고 불쌍한 삶을 살다가 죽었어요. Si vemos a los ojos del mundo, llevaron la vida más despreciable y murieron. 그런데 저희는 그 사람들이 걸어갔던 삶의 길을 보지 않고 복 받는다고 하니까 복 생각만 할 때가 있죠. Pero nosotros no nos fijamos en el camino que ellos transitaron, sino cuando decimos vamos a recibir bendiciones, comenzamos a contar o imaginarnos solo en bendiciones. 예수님께서 복을 주신다고 하는데 하늘에 복을 주시지 않으면 가장 불쌍한 사람들이에요. Si Jesús prometió bendiciones, pero si no llegamos a recibir bendiciones del cielo, realmente somos los más despreciables aquí. 예수님께서 약속하시고 지키시는 여호와 하나님이라고 저희가 고백합니다. Jesús es quien promete, lo cumple, por eso confesamos que es Jehová Dios. 저 구약 때는 예수님이 여호와라는 이름으로 선지자들에게 말씀하셨어요. En el Antiguo Testamento, él se presentaba, Jesús mismo se presentaba a los profetas con el nombre de Jehová. 그래서 모세 때부터 우리 말라기 선지자, 우리 창세기부터 말라기 선지자가 1500년, 1000년 동안 기록된 내용들이에요. Desde Génesis hasta Malaquías, el último profeta del libro, son 1000 años de registro. 그 1000년 동안 약속하신 분이 바로 예수님이세요. Y quien prometió en esos 1000 años, durante esos 1000 años es Jesús. 구약 때는 말씀하실 때 여호와라는 이름으로 하셨어요. Solo que cuando hablaba en el Antiguo Testamento, él se presentaba como Jehová. 그때 이 여호와라는 이름이 언약하시는 분이에요. Jehová tiene, el nombre de Jehová significa el que conviene, convenir de contrato, el que promete. 그런데 언약하시면 반드시 이루시는 분이기 때문에 저희가 언약한다, 여호와라는 이름 속에 반드시 이루시는 분이라고 저희가 그렇게 믿는 거예요. Pero en el nombre de Jehová es el que promete y el que sí o sí cumple. Entonces, toda la promesa hecha por Jehová, nosotros decimos que sí o sí lo cumplirá. 그래서 예수님께서 부활하신 다음에 내가 약속했지, 1000년 동안 구약 때 약속했지, 내가 이렇게 이 땅에 와서 너희를 위해서 죽고 피 흘리고 부활할 것을 내가 약속했는데 그대로 내가 한 거다 하고 말씀하신 거예요. Entonces vino Jesús a esta tierra y dijo, yo los prometí en los 1000 años de registro del Antiguo Testamento que vendría como hombre a esta tierra, moriría y resucitaría. Eso se cumplió. 그러게 로마서 10장 17절에 바울이 우리의 믿음은 하나님의 말씀을 들으면서부터 난다고 했어요. En Romanos capítulo 10, 17 dice el apóstol Pablo que nuestra fe comienza con escuchando. 내가 생각하는 상상 속의 믿음이 아니라 말씀에 기록된 대로예요. No es una fe en donde yo creo por medio de mi imaginación, sino es una fe que nace de algo registrado por escrito. 그래서 그냥 내가 상상하는 예수님의 능력이 아니라 예수님이 도대체 무엇을 약속하셨나 확인하는 거예요. Por tanto, no es imaginarme lo que Jesús prometió, sino confirmar dentro de la Biblia lo que prometió Jesús. 우리가 하나님은 신실하다, faithful하다고 얘기를 해요. Nosotros hablamos de que Dios es fiel, 왜냐하면 말씀하시면 반드시 이루시기 때문에. porque cuando Él lo dice, Él lo cumple. 그래서 오시자마자 제자들에게 이 약속하신 것 반드시 이루시는 거예요. Y llegó, comenzó su ministerio y lo primero que le dijo fue esto a sus discípulos, sí o sí lo cumple. 똑같은 거예요. 예수님이 꼭 제자가 필요했나 하는 거예요. Le hago la pregunta, ¿será que Jesús necesitaba de discípulos? 이 세상의 사람들을 하나님의 백성으로 복음을 전하는데 하나님의 백성으로 회복시키신다 꼭 제자가 필요한가 하는 거예요. Y les hago la pregunta, ¿sí o sí él necesitaba de discípulos para evangelizar este universo, a su pueblo aquí?
12명의 제자가 없으면 복음 못 전하세요? ¿Será que él no puede transmitir su propio evangelio si no es por medio de sus discípulos? 파라구아의 교회가 없으면 복음을 파라구아의 사람들에게 못 전하세요? Si no existiese iglesia acá en Paraguay, ¿será que él no va a poder hacer llegar su evangelio? 예수님은 하실 수 있어요. Jesús puede hacerlo por sí mismo. 예수님한테는 너무나 쉬운 일이에요. Es una tarea muy fácil para él. 그 제자들이 꼭 필요한 게 아니라 거꾸로 생각하면 제자들에게 복을 주고 싶으신 거예요. No es que necesita sí o sí de sus discípulos, sino que al revés, quiere darle bendiciones a estos discípulos. 그게 하나님의 사랑이에요. Ese es el amor de Dios. 저희가 꼭 있어야 이 파라과이 땅에 복음을 전할 수 있을까요? ¿Será que nosotros sí o sí debemos estar aquí para que se pueda evangelizar la tierra de Paraguay? 저희가 없어도 얼마든지 하실 수 있어요. Aunque no estemos nosotros, se va a poder. 그럼 왜 우리를 불러주셨어요? Pero entonces, ¿por qué nos ha llamado? 왜냐면 복 주시고 싶으셔서. Para darnos bendiciones. 그 하늘에 속한 복을 주고 싶어서. Esas bendiciones que son celestiales. 그래서 이 말씀을 가르쳐 주신 거예요. Es por eso que nos enseña esta palabra. 그래서 처음 복음서가 시작할 때, 사역을 시작하실 때, 이 제자들을 부르시고 내가 이런 복을 주고 싶다고 말씀하셨어요. Por eso cuando comienza su ministerio y lo primero que les dice a sus discípulos son estas bendiciones. 그러니까 저희가 굉장히 큰 복을 받는 거죠. Nosotros estamos recibiendo una gran bendición ahora. 가끔 그 인터넷에 보면 투자 설명회, 식탁 같은 데도 투자하는 투자 설명회 같은 게 있어요. De vez en cuando abrimos la televisión, o sea, prendemos la televisión, vemos también explicaciones sobre cómo hacer inversiones. 이렇게 투자하면 엄청난 수익을 올릴 수 있습니다. 광고를 해요. Y hacen propaganda de que si invierten en esto o de esta manera van a tener una ganancia. 그래서 돈 벌고 싶은 사람들은 거기에 그냥 공짜가 아니라 돈 내고 등록해요. Entonces, para los que quieren ganar dinero, no es ni gratis. Se pagan para registrarse ahí y aprender. 그래서 돈 버는 법을 배우기 위해서 1,000불도 내고 10,000불도 내요. Y para poder aprender forma de ganar dinero, pagan $1,000, $10,000 en ese curso, 왜냐면 그걸 배우고 싶었어요. porque quiere aprender eso. 저희는 돈도 안 내고 배워요. Hoy estamos aprendiendo gratis, 왜냐면 저희 거저받았으니까 그래요. porque yo también lo recibí gratis. 예수님께서 우리에게 거저주고 싶으셔서 우리에게 거저주셨어요. Es que Jesús quiere darnos gratuitamente, por eso hoy estamos aquí recibiendo gratuitamente. 왜냐면 너무 커서 저희가 너무 귀해서 돈을 낼 수가 없어요. Porque es tan inmenso que no podemos en realidad ponerle precio al valor. 예수님을 나의 주님, 나의 하나님으로 고백하는 건 우리가 프라이스레스, 값이 너무 비싸서 값이 없다고 얘기해요. Que nosotros confesemos a Jesús, mi Señor, mi Salvador, mi dueño, tiene un precio demasiado grande, invaluable. Por eso le decimos que no tiene valor. 그런데 생명만 주시는 게 아니라 하늘에 속한 것을 이렇게 주고 싶어 하시는 거예요. Pero no solo quiere darnos vida, sino quiere darnos esas bendiciones que forman parte del cielo. 그래서 저희가 잘 들어야 되겠죠. Por tanto, tenemos que escuchar muy bien. 이건 밀리언짜리가 넘는 투자 설명회. Esto es algo que supera la inversión de 1,000,000, por ejemplo. 여러분들이 아순시원의 아파트 하나 받는 거랑 전혀 다른 거예요. Es incomparable con un apartamento que podrían conseguir de Asunción. 저는 하늘에 속한 복을 나눠 이 설명을 해드리는 거예요. Yo le estoy explicando las bendiciones celestiales 여러분들 나중에 그렇게 하셔야 돼요. y ustedes tienen que hacer lo mismo después. 왜 그런지 아세요? ¿Saben por qué? 우리 여기서도 그렇죠. 뭐 건물이나 부동산 살려면 이 부동산 브로커가 있어요. Cuando ustedes quieren comprar acá un inmueble, ¿verdad que suele haber esos agentes inmobiliarios, intermediarios, ¿verdad? 미국에서는 최소 2%의 그 계약금의 2%의 그를 커미션으로 받아요. En Estados Unidos, mínimo te cobran 2% de comisión por ser intermediario. 그래서 건물을 많이 파는 사람은 굉장히 부자가 돼요. Entonces, el que vende muchos inmuebles se vuelve millonario. 그런데 하나님 나라도 마찬가지예요.
제자들이 이렇게 해서 참 하나님 나라를 설명하면 여러분들이 복을 받고 그 복을 저한테 나눠줄 수 있어요. Es lo mismo el tema del reino de los cielos. Si sus discípulos, ustedes, van y predican bien y enseñan bien, esas bendiciones que ustedes van a recibir, yo también voy a tener mi parte. 제가 브로커피 커미션을 받아요. Yo voy a recibir una comisión de ustedes. 여러분들 웃는데 이게 진짜예요. Ustedes se están riendo, pero es verdad. 여러분들이 천국에서 진짜 부유한 사람들이 되면 그 영광을 같이 남기는 영광. Es que si ustedes se vuelven realmente millonarios allá en el reino de los cielos, entonces vamos a compartir esa gloria. 여러분들이 나중에 예수님 앞에 가서 그때 미국에서 온 아브라함 목사님이랑 우리 엘리 선교사님 때문에 내가 이렇게 하나님 나라에 눈을 떠서 이렇게 준비했습니다. 그렇게 얘기를 하셔야 돼요. Cuando vayan después ante la presencia de Jesús, digan, en ese entonces vino un pastor de Estados Unidos y con la misionera Eli me abrieron mis ojos a las bendiciones celestiales. Tienen que decirle sin falta eso al Señor. 그러면 예수님께서 생명책에 정말 기록이 돼 있나 안 돼 있나 확인하실 거예요. Entonces Jesús va a abrir su libro de la vida y va a comprobar si eso es verdad. 여러분 다 아시죠? 우리의 모든 예수님을 믿고 행한 모든 것이 생명책에 기록이 돼요. Todo lo que hacemos después de tener esa fe en Jesús está registrado en el libro de la vida. 근데 내가 그때 예수님의 복 받는 이거를 너무 잘 배웠고 이렇게 준비했습니다. 그러면 이제 기록이 돼 있다는 얘기예요. Entonces, si ahora ustedes escucharon bien esta palabra y abrieron sus ojos y se esforzaron, eso se va a registrar en el libro de la vida. 그러면 커미션을 줘요. Entonces, ahí va a haber comisión. 그러면 박 목사님, 엘리송 교수님, 저랑 제 아내가 받아요. Entonces, vamos a recibir comisión, Pastor James, misionera Eli, yo y mi esposa. 우리가 팀으로 같이 했기 때문에. Es porque trabajamos en equipo. 그러니까 여러분들이 잘해서 복을 받으셔야 돼요. Por tanto, hagan bien, reciban bendiciones. 아멘. Amén. 자, 첫 번째 복, 심령이 가난한 자예요. Comencemos con el primero, los pobres en espíritu. 마태복음 5장 3절에 심령이 가난한 자는 복이 있다 그랬어요. En Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu. 거기에 이제 성령에 대한 말씀 나오죠. Ahí habla un poco del Espíritu Santo, ¿verdad? 저희가 성령님의 두 가지 기능을 이해하셔야 돼요. Debemos conocer dos funciones del Espíritu Santo. 많은 기능이 있는데 가장 대표적인 두 가지예요. Tiene muchas funciones el Espíritu Santo, pero las más representativas son dos. 첫 번째는 우리 안에 거하시면서 우리의 구원을 이루시는 푸누마 성령님 이렇게 얘기해요. El primero es el que vive dentro de nosotros y realiza la salvación dentro de nosotros. A ese se le llama neuma. Pneuma. 왜냐하면 내가 예수님을 주로 고백하고 내가 예수님을 모실 때 성령으로 우리 안에 거하시죠. Es que cuando nosotros confesamos que creemos en Jesús y lo aceptamos aquí como dueño, el que mora aquí adentro es el Espíritu Santo. 그래서 고린도전서 3장 16절에 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 것을 알지 못하느냐 하고 얘기해요. Y en Primera de Corintios 3:16 dice que ustedes son el templo de Dios. El Espíritu Santo está morando en ustedes. No pueden darse cuenta. 그래서 우리 안에 성령님이 거하시면서 우리의 구원을 이루어 나갔어요. Por tanto, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y va realizando la salvación. 그분은 떠나지 않으세요. Y Él no abandona. 또 두 번째 기능은 보혜사 성령님이세요. 파라클레토스. La segunda función del Espíritu Santo es la de Paracletos, el consolador. 그래서 우리를 도와주시고 우리를 위로해 주세요. Nos ayuda y nos consuela. 그리고 그 도와주실 때 우리가 우리의 속사람이 우리의 성품이 하나님의 성품으로 변화되도록 도와주세요. Y Él nos ayuda ¿para qué? Para que nuestro hombre interior cada día más se parezca al carácter de Dios. 그래서 우리 안에 성령님이 마음껏 일하시게 도와주세요.
Y entonces el Espíritu Santo ayuda para que aquí trabaje muy bien dentro de nosotros. 그럴 때 나타나는 게 우리 성령의 9가지 열매라고 얘기합니다. Y cuando trabaja así el Espíritu Santo, aparece en nosotros lo que nosotros llamamos los 9 frutos del Espíritu. 쉽게 생각하면 하늘의 기업을 받는 거랑 성령의 열매를 맺는 거랑 연결이 돼 있어. Recibir la heredad en el cielo, producir frutos del Espíritu, están relacionados. 인간적으로 봤을 때는 이 땅에서 내가 예수님을 위해서 무슨 일을 하나 하는 게 중요하다고 생각해요. Con vista mundana de hombre, pensamos que es importante hacer alguna obra bien acá en la tierra. ¿Escuchan? Más o menos. Más o menos. La lluvia, ¿verdad? Entonces. Ay, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde se va? Tu casa. ¿Está abierto su auto? Come on, pray, go ahead. Chico, nada más, ¿eh? Ahí vas a poner. 5 minutos, vamos a descansar un poquitito. ¿Sí? 5 minutos. Usted nomás. Antonio, Pastor Antonio, 5 minutos de descanso. No sé si me escuchas bien. Acá está lloviendo y hay mucho ruido. Ok, te escucho bien, gracias.